बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये यसु बादशाह की ईद के मौके का पैगाम है। पहली तिलावत हिस्कियल नबी की किताब उसके 34वें बाब की 11वीं से 12वीं और 15वीं से 17वीं आयत में, ऐ मेरी भेड़ो, मैं भेड़ और भेड़ के दरमियान में इंसाफ करूँगा। ज़बूर 23 में जमायती जवाब है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम उसके 15वें बाब की 20वीं से 26वीं और फिर 28वीं आयत में, वो सारी सल्तनत खुदा बाप के हवाले करेगा ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। नाराए हम्द है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आती है। अंजील मुकद्दस बामताबक मुकद्दस मत्ती उसके 25वें बाब की 31वीं से 46वीं आयत में, तो अपने तख्त पर बैठेगा और तो एक को दूसरे से जुदा करेगा। ये साल के दौरान आखिरी एतवार का मौका है जब पाकमा कलीसिया यसु बादशाह की ईद मनाती है। लतूरी साल के इख्तिताम पर हम एक बार फिर गौर करते हैं खुदावंद यसु मसीह किस तरह इंसान के लिए फ़िक्रमंद हुआ और किस तरह वो इंसान की फ़िक्र करते हुए इंसान को खुदा की तरफ लेकर जाता है। और जब पूरा साल गुजरता है तो हम ये ईमान बढ़ाते हैं, रखते हैं और इस ईमान में कायम होते हैं कि यसु ही हकीकी बादशाह है। और यसु की बादशाहत की आज हम दो अतराफ की तरफ गौर करते हैं। पहली कि वो चौपान है, चरवाहा है, और वो चरवाहा है जो फिक्र करता है। वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के पीछे जाता है। वो हलीम और फरोतन है। वो इंतज़ार नहीं करता कि भेड़ें उसके पीछे जाएं, बल्कि वो अपनी भेड़ों के पीछे जाता है। और जो बिखर गई हैं, जो मुंतशिर हो गई हैं, जो भटक गई हैं, खो गई हैं, उनको वो तलाश करता है। टूटी हुई को बांधता है, कमज़ोर को तक़वियत देता है, और जो मजबूत है उसकी हिफाजत करता है और उन्हें इम्तियाज़ से चराता है। उन्हें अच्छी चरागाह में ले जाता है और उनको अच्छी चीज़ें मुहैया करता है, और ख़ास तौर पर उन्हें ये बरकत देता है कि वो खुदा की तरफ लौट कर आए, खुदा की तरफ लौट कर आए। और खुदा के जो इंसाफ है वो भी इस बादशाह की एक खूबी है कि वो इंसाफ भी करेगा। और इंसाफ की बुनियाद जो है, इंसाफ के लिए कानून है मोहब्बत। वो मोहब्बत के कानून के तहत इंसान का इंसाफ करेगा। और लिखा है कि वो भेड़ को भेड़ से जुदा करेगा, भेड़ को बकरियों से जुदा करेगा, और कुछ को अपने जो है वो दाएं हाथ पे और कुछ को अपने बाएं हाथ पे रखेगा। जो उसके दाएं हाथ पे हैं वो लोग हैं जो उसके पसंदीदा हैं, वो लोग हैं जो खुदा की रज़ा पर चले हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो मोहब्बत कायम कर ली है जो खुदा चाहता है। क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो अपनी मोहब्बत को इंसान पर ज़ाहिर करता है, फ़रोतन होकर, हलीम होकर और इंसान की फ़िक्र करके। और इंसान में भी वो यही चाहता है कि इंसान एक दूसरे की फ़िक्र करे। इंजील मुक़द्दस में वो मंज़र बयान किया गया है जब बादशाह तख्त पर बैठेगा और वो इंसाफ करेगा। यहाँ पर कोई गवाह नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई किसी किस्म के शवाहिद नहीं है, बल्कि वो हतमी फैसला लेता है और भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। जो अच्छे हैं उनको बुरों से जुदा करता है और अच्छों को एक खुशखबरी दी जाती है कि उस बादशाही में चले जाओ, उस मिराज को लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस यूहन्ना के इंजील में भी कहते हैं कि बाप के घर में बहुत से मकान हैं, किसी तरह की कमी नहीं है, वो पूरी इंसानियत के लिए बनाए गए हैं। मगर वहाँ पर वो जाते हैं जो खुदा की रज़ा पर चलते हैं। और खुदा की रज़ा क्या है? खुदा की रज़ा है कि हम मोहब्बत को अपनाएं। खुदा की रज़ा है कि हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत नज़र आए।
اور یہ غیر مشروط محبت ہے۔ یہ اپنے برابر کے لوگوں کو محبت کرنا نہیں ہے، یہ اپنے فائدے کی محبت کرنا نہیں ہے، یہ اپنی سہولت دیکھ کر محبت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مشروط محبت ہے۔ اور اس محبت کی روحانیت یہ ہے کہ خدا کو انسان میں دیکھنا، خدا کو کمزور میں دیکھنا، خدا کو غریب میں دیکھنا، خدا کو بیمار میں دیکھنا۔ اور جنہوں نے یہ دیکھا انہیں کہا گیا کہ تم میرے باپ کے مبارک لوگ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غریب میں، بھوکے میں، ننگے میں، مشکل میں، تکلیف دہ میں اور ہر حالت میں جو انسان ہے اس میں خدا کو دیکھا اور اس کی فکر کی۔ اور وہ لوگ حیران ہیں جب انہیں کہا گیا کہ جب میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، میں پیاسا تھا۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے خداوند تو کب ہمارے پاس آیا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی تمہارے پاس آیا تو میں ہی آیا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ تم اس جہنم میں چلے جاؤ، دوزخ میں چلے جاؤ، اس عذاب میں چلے جاؤ، اس مقام پر چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیوں چلے جاؤ؟ کہ میں تمہارے پاس آیا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں بیمار تھا، میں کسی طرح کی بھی ضرورت میں تھا، میں قید میں تھا، اور تم نے میری فکر نہ کی۔ تو ان کا جواب ہے کہ اے خداوند اگر تو بتاتا تو ہم تیری فکر کرتے، اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اس شخص میں تو آیا ہے تو ہم تیری ضرور فکر کرتے۔ ان کی محبت پھر بھی اس بات سے مشروط ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کو ہی محبت کرتے ہیں، وہ بلند مقام کو ہی محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ جان جاتے کہ خدا ہے تو پھر وہ ضرور پیار کرتے۔ مگر ایمان میں جاننا تو یہی ہے کہ جب سب کچھ خدا نے بنایا ہے، تمام مخلوقات کو خدا نے بنایا ہے اور تمام انسانوں کو برابر خدا پیار کرتا ہے، ان سب کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے اس بات میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ کس میں خدا آیا ہے اور کس میں نہیں آیا۔ وہ ابدی اذیت میں، ابدی دکھ میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا اور ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہوگا۔ میرے عزیزو، یسوع بادشاہ کی عید ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم ارد گرد انسانیت پر نگاہ رکھیں، کیونکہ ارد گرد انسانیت میں ہی ہماری نجات چھپی ہوئی ہے، ارد گرد کی انسانیت میں ہی خدا ہم پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ہم مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں یا کمیوں میں جو لوگ ہیں ان کی فکر کریں۔ اور اگر ہم خود نہیں کر سکتے یا خود نہیں جان سکتے تو بہت سارے ادارے ہیں، ان کا ساتھ دے کر ہم یہ ذمہ داری نبھا سکتے ہیں۔ پاکماں کلیسیا دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے جو انسانیت کی فکر کرنے والا ادارہ ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے اپنے ہدیہ جات اور اپنی محبت ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ آئیں یسوع بادشاہ کی عید پر اس بات میں اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہوں کہ وہ پہلے چرواہا ہے، فکر کرنے والا چرواہا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ حلیم ہے، فروتن ہے، اور وہ ہمیں خدا سے ملانا چاہتا ہے، جس طرح مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ سب کچھ خدا کے ماتحت کرے گا اور پھر بھی وہ خود بھی اس کے ماتحت ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز، آبادی نئے سال کا آغاز کرتے ہوئے اس بات کی طرف نگاہ رکھیں کہ کس قدر ہم گہرے طور پر یسوع بادشاہ کی جو انصاف کا تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں محبت کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔